कस्बा कांड को लेकर सभी जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन के सदस्य इस घटना के विरोध में सड़क पर उतरकर विरोध जताया। सिलीगुड़ी अदालत परिसर में आयोजित विक्षोभ प्रदर्शन में अधिवक्ताओं ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि कस्बा लॉ कॉलेज की छात्रा के ऊपर हुए निर्मम अत्याचार का विरोध करते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। बार एसोसिएशन के सचिव संदीप दास ने इस घटना का विरोध करते हुए कहा, ये सिर्फ एक छात्रा के ऊपर अत्याचार नहीं है, ये पूरे कानून व्यवस्था के ऊपर प्रहार किया गया है। দেখুন, যে কোনো ধর্ষণের ঘটনাই হোক, সে যেখানেই হোক, সেটা সবসময় নিন্দনীয় এবং আমাদের সমাজের প্রতি তার একটা বাজে মেসেজ যায়। তাই আমরা সবসময় এই ধরনের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করি এবং তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। এবং এই ঘটনায় সাউথ কলকাতা ল কলেজের যে আইনের একজন ছাত্রী, তার উপরে যেই অমানবিক এবং এই পাশবিক যেই ঘটনাটা হয়েছে তার আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। তার সাথে আমরা আজকে এই র্যালিটা বের করেছি, আমাদের একটা ধিক্কার মিছিল আমরা জানাচ্ছি যে এই ঘটনাটা হয়েছে সেই মেয়েটি যেন তার সুবিচার পায়।